अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शरम और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रही। असल में हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी गेम और वो हमें मिल चुकी है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। गेम का नाम है एको स्ट्राइक। टीचर से कम कर लूँ, बहुत मज़े की गेम है। प्ले करके दिखाऊंगा उसके बहुत सारे राउंड से। गेम इतनी मज़े की मुझे लगता है कि आपको लग जाएगी। एको स्ट्राइक ओपन करते हैं। एको स्ट्राइक ओपन करा, ये देखें, ये ओपन हो गया। अच्छा, आपने इसके अंदर ईमेल से लॉगिन करना है। ये वेबसाइट की तरह गेम है, मतलब वेब व्यू, यानी मतलब गेम है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आपने अपना यूज़र नेम डालना है, फिर ईमेल डालनी है अपनी, फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। वेलकम, मेरा नाम आ गया। लॉग आउट कर सकता हूँ। योर प्रोफाइल देख सकता हूँ, दिखा देते हैं। विंस 3, 4 गेम्स खेलने हैं, इसमें 3 जीता हूँ। विन रेट में 75% है। गेम मेन्यू, प्ले वर्सेस कंप्यूटर, प्ले ऑनलाइन आप देख सकते हैं। क्लेम वर्सेस कंप्यूटर पर ये भी हमें वेरीफाई कर रहा है, यूज़र वेरीफाइड होगा। अब देखें गेम सेटअप, सेलेक्ट टाइमर, इसमें हम रख लेते हैं 10 सेकेंड। चैलेंज 30 राउंड्स, पहले हम 30 राउंड्स खेल लेंगे, फिर आगे जाके हम नेक्स्ट 60 राउंड्स कर लेंगे। स्टार्ट गेम करते हैं हम। डू कवर, जो दिया गया ये पूरेंगे हमने, उसको करना है, उस पर क्लिक करना है। अब ऑप्शन दिए हैं। ये देखें, टाइम ओवर हो गया, हम नहीं कर पाए। ये देखें, शूट कर दिया हमने। मतलब ये है कि हमने उसी टाइम करना है। मारो साले को, पकड़ के छोड़ना नहीं है। राउंड 30 पे देखते क्या हो। हम अपडेट हो गया, प्रोफाइल आए हैं, जीत चुके हैं। देखें, देखें
AI सिर्फ एक जीता है, वो बस मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा इसलिए। बस इसमें ना आप में जीतना है गेम। ऐसे ही मैं अब दूसरा गेम भी लगाता हूँ, बैक टू होम। ऐसे ही आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो रूम बना के। 80% विन रेट है। प्ले वर्सेस कंप्यूटर करते हैं। हाँ मैं 60 राउंड्स कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं गेम। इसके अंदर 60 राउंड है। 60 देखते हैं कितने कर पाते हैं। लेट हो जाते हैं लोग। धमाके कर आ रहे हैं लोग भाई, धमाके हो रहे हैं। Round 9. Do cover now. Reload. Cover. Correct. Take cover. Point. Round 10. Do jump now. Keep. Stop. Jump. Crouch. Correct. Point. Round 11. Do stop now. Stop. Heal. Round 12. Do stop now. Round 13. Do last now. Heal but cover. Reload but last but. Correct. Round 14. Do stop now. Cover. Heal. Stop but. Round 15. Do jump now. Jump. Correct. Point. Round 16. Do crouch now. Crouch. Round 17. Do shoot now. Keep cover. Shoot but. Correct. Round 18. Do last now. Correct. जो ये हमें कहेगा हमें वही करना है। हम इसके लिए रोबोट है, रोबोट। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई जल्दी जल्दी। इंशाल्लाह 100 सब्सक्राइबर के सेलिब्रेशन के लिए हम लाइव आएंगे। क्या कहा इसने? कर दो यार। Round 24. Do cover now. Reload but cover. Correct. Take cover. Point. Round 25. Do shoot now. Shoot but. Correct. ये पूरी मजे की गेम में सजाद बना नहीं है लेकिन फिर भी। Do cover now. Last but reload. Cover but. Correct. हमारे एक भाई हैं उन्हें बनाएंगे ब्लाइंड है, वो भी हमारी तरह। वो भी ब्लाइंड है हमारी तरह। Correct. Point. और अच्छी गेम है। Do reload now. Stop. Heal. Cover but reload. इतनी बुरी भी नहीं है। बस ये थोड़े से ना इनको अच्छे चाहिए था। तो 30 राउंड कंप्लीट हो गए, यानी आधा गेम। अभी आधा और बाकी है। Round 34. Do cover now. Cover button. Correct. Take cover. Point. Round 35. Do cover now. Correct. Take cover. Point. Round 36. Do reload now. Reload. Correct. Point. Round 37. Do heal now. Heal. Stop. Round 38. Do last now. Cut. Reload. Left. Shoot. Correct. वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में सारा कुछ है नहीं। Do jump now. Reload. Cut. Heal. Stop. Jump. Jump. Correct. Point. Round 40. Do reload now. Stop. Heal button. Cover button. Reload button. Correct. Point. Round 41. Do jump now. Cover. Heal. Stop. Jump. Crouch. Jump. Correct. Point. Round 42. Do crouch now. Round 43. Do heal now. Jump. Stop. Heal button. Round 44. Do shoot now.
Shoot button. Correct. Round 45. Do heal now. Last button. Reload button. Cover button. Heal button. Round 46. Do jump now. Jump. Crouch. Jump. Correct. Point. Round 47. Do heal now. Stop button. Heal button. Correct. Round 48. Do stop now. Stop button. Round 49. Do heal now. Heal button. Round 50. तो यहाँ पे गेम खत्म होने वाला है. Do jump now. Crouch. Do jump. Crouch button. Do stop now. Stop. Round 52. 2 राउंड में मेरे ख्याल से. Round 53. Do heal now. Jump button. Crouch. Stop. Heal button. Round 54. Do heal now. Round 55. Do shoot now. Cut. Reload. Last. Shoot. Correct. सिर्फ 2 राउंड या 3 राउंड में हारा हूँ. सजा नहीं हारा. 5 तो नहीं हारा. Round 56. Do jump now. Stop. Jump button. Correct. Point. Round 57. Do jump now. Correct. Point. Round 58. Do jump now. Correct. Point. Round 59. Do heal now. Stop button. Heal button. Round 60. Do cover now. Cover button. Correct. Take cover. Point. Updating profile. अपडेट हो रही है प्रोफाइल. Heal button. Stop. देखें हम Jump. कितने Crouch button. जीते. Echo struck. You won. Final score player. 58. AI. सिर्फ 2 में हारा हूँ. Back to home. जहाँ तक मैं जानता था. और बिल्कुल Echo सही. struck. अब मैं Echo अपनी परसेंटेज दिखाता हूँ. Echo strike. Developed by Abdonafay. ये Echo डेवलप Echo strike. Welcome. Muhammad Shuri. Log out button. Your profile edit. M. Level 2. XP. Games. 6. Echo strike. And मैं log बहुत out. ज़्यादा Your जीता M. हूँ. Level XP. Game. Wins. 5. Win rate. 83%. 83% Game में menu जीता हूँ. heading 2. गेम में Play नहीं आ versus. गया. Play online button. ऑनलाइन प्लेयर खेल Echo सकते हो. strike. Back to mid. Multiplayer lobby heading 1. मल्टीप्लेयर. Create a game room heading 2. Reaction timer. 5 seconds menu pop. Game mode. 1. Create. Join a room heading 2. जोइनर रूम में आता है. Mode. Mode into Wari's room. मुहत तो Mode. भाई. Normal. Timer. 5 players. 3/ join button 3/8. Join button. ज्वाइन कर लेते. Connecting the room. कनेक्टिंग टू Waiting for Muhammad Shuri has joined the room. ये देखिए. Players in room 4/8. Heading. Mr. Waiting for. Leave room with back. Echo strike. Echo strike. देखें यहाँ पर. Game room heading. Host. Players in room. Mr. Tunlibok. Dish Rachman Muhammad Shuri. You. ये देखें. Mr. Tunlibok. Dish Rachman Muhammad Shuri. Waiting for host to select players and Echo strike. Leave room with. Searching for open rooms. Connecting the room. Searching for open. Join a room heading to home. Camera. 12 minutes. Stop. वीडियो recording. काफ़ी बड़ी हो गई है. माजरत लेकिन हाँ वीडियो बड़ी हो गई थोड़ी सी. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो. पसंद लाइक करें. चैनल को सब्सक्राइब करें. इस ऐप का APK मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. डिजिटल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड की. मेरे पर्सनल में भी आप लोग रब्ता करके मुझसे एप्लीकेशन ले सकते हैं. पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर है मेरा पर्सनल जो है वो है 0312233561. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया. आप इस पर रब्ता करके मुझसे गेम का APK ले सकते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे अबाउट से. और चैनल को सब्सक्राइब करें. 97 हो चुके हैं. 100 की हम लोग सेलिब्रेशन के लिए लाइव ज़रूर आएंगे. और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके क्वेश्चन आंसर्स के भी जवाब देंगे. 13. Stop मैं recording. मिलता हूँ किसी नए ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदा.